Di Abu sir, ongoing ti construction na. So adala ti sanggabasit nga di na pag kikinawagan between ti contractor ken ti sanera tayo. Babayan iti nasayat nga panagsasarita. Ayun, naayos tayo metlaing. So ada ti 90 million tata ti barangay Salsalamagi. So dakkel dito tulong para kadagiti padagaman nalon. Kaya tinassurement ti district office tayo, babayan kini Congressman Sandro, no anyaman ti hanya may lipas tataget at dati additional nga pundo na tunumay nga tawin 2025 na more or less ket na sa 250 million. Tapnon may ilaktay nga mamitin sa dito pagtatalunan ti barangay Salsalamagi. Dito ka tayong solusyon ng sir? Dakkel nga solusyon dito sir. Kasi isot makikita siya nagapunat yan di away. So amok detang area like dito na udi nga bagyo ti Egeget. Talaga nalapunos ti pagtatalunan detang area. Nga di manon pa yan ti igit ti kalsada ti danong ti karayan. So no dito tatakit na ikan ti protection na kaya dakkel dito nga katulungan kadagiti pagtatalunan ti detang area. Kaya ti suunay ti pagyamyamanan mita dito inalinga Congressman Sandro tayo, dito diputado tayo, kan kanayon nga at isuna nga mangkikita ken mangtultulong kadagiti kakilian tayo nga kasapulan titulong. Ket saan lang dito barangay Salsalamagi tinaikan ti flood control, so diget pati to sumurong ako. So mangruit isik-isik, bumaba kabayo, mapankat to lipay sa ikaw, dagupan, dipilat, takkel pa ito dipilat at tamadama pa'y mararani. Kasi hindi ko nagtatay, no dyan agriro, baka nasa may isang bilyon di proyekto tayo ti flood control. Ito ili ti Vinta. Tamagita tayo met nga talaga takkel dito karayan ti Bislat tayo ako. So, kapitip. Pagkiyat ti pondo ti national, babayin kini Congressman Sandro. Ito.